Bonjour, je me nomme Bayesh Mohamed, professeur de production et de CFAO. Même sur la tâche 3.5, on se limite dans cette tâche à établir le programme CM pour réaliser la première passe de 4 mm. Donc 4 mm مهم du profil de la surface R1, document ressources 1617, sur une fraiseuse à commande numérique. Pour répondre, 1117. Du profil de la surface R1, document ressources 1617, sur une fraiseuse à commande numérique. Pour répondre, 1117. تبعنا في la page 11. خاصنا نمشي le document ressources 16 et 17. Complétez le tableau suivant en indiquant pour chaque trajectoire de l'outil s'il s'agit d'un déplacement rapide ou de travail. Puis après, il faut établir, etc. Sur cette figure-là, on nous donne des codes, donc des engagements, etc. Des codes d'approche. La page 16, il y a le dessin de définition. Page 17, données relatives à la tâche 3.5. Donc outil de coupe T1, T1, etc. Il faut remarquer que nous avons deux avances. La profondeur de passe 4 mm. Puis après, nous avons un tableau récapitulatif des fonctions G et M. Il faut retourner le dessin de définition pour ne pas commettre d'erreur. Et on voit bien que cette surface-là, c'est celle-ci, c'est P1. Cette surface, c'est celle-ci. Et il y a une cote de 10. Je l'ai reportée ici. La cote de 10, au lieu de faire des allers-retours entre le dessin de définition et le document de réponse, j'ai prévu d'installer les cotes ici. 8, elle est entre cette surface-là et l'axe de la rainure. 18, elle est là. 37, elle est là. Et nous avons lu que l'épaisseur à enlever de là à ici était de 4 mm. On nous demande de compléter ce tableau par rapide ou travail. OM A1, rapide. OM tel واحد. غتمشي la fraise بالزربة حتى ل 1. De 1 à 2. De 1 à 2, on ne peut pas aller tout doucement. Pour la simple raison que nous allons perdre beaucoup de temps. Donc on va aller rapidement. من 1 حتى ل 2. خصنا نمشيو بالزربة. علاش؟ لأن غنضيعو الوقت إلا مشينا بشوية. Donc هنا غنديرو rapide. De 2 à 3. هنا c'est le moment d'usiner. ما ننساوش بأن il y a de la matière ici. Donc il y a de la matière à enlever. Et par la suite, il faut y aller tout doucement. Donc, Chandiro, travail. Très bien. 3 à 4, nous sommes toujours en train d'usiner. 4 à 5, en train d'usiner. Donc 3 à 4, travail. Et 4 à 5, travail. Maintenant, nous avons fini d'usiner. Chandiro, de 5 à 1, rapide. Et de 1 à OM, rapide. On a le mouvement. Il est rapide de OM à 1, puis de 1 à 2 rapide, 2 à 3 usinage, tout doucement. Donc on a fait de place à 3 à 4. عاوتاني غيمشي بشوية. De 4 à 5, doucement, travail. De 5 à 1 rapide. Et de 1 à OM rapide. Maintenant, il faut remplir le tableau des coordonnées. Nous avons la fraise qui va venir de OM à 1. Donc, il faut rechercher les valeurs des projections sur X, sur Z. Et il ne faut pas oublier qu'il y a un Y. Donc, on a fait le fraisage, on a les projections sur 3 axes. Il suffit de se concentrer. Donc, il y a une projection de 1 sur X. Donc il faut chercher la distance entre l'axe Z et 1. Donc il faut chercher cette distance. Et ça c'est sur X. Il ne faut pas oublier que nous avons le 0 sur X, sur Y et sur Z à ce niveau-là. Là c'est X plus. Et là c'est X mais qui compte positif. Elle est ça de l'origine du programme.
x, ce sont des valeurs négatives. Donc, أي valeur غنلقى هنا خاصني ندير لها moins قبل منها. L'origine programme, je le retrouve ici كنلقى عاوتاني هنا. وأنا خاصني la distance ما بين هاد l'origine programme et le point 1. شحال هي؟ 30. منساش بأنني في الحيز نيجاتيف ديال x. Donc, ce sera moins 30. غناخد la valeur ونحطها bien sûr هنا moins 30. غنشوف la projection par exemple sur z بما أنني هنا نشوف z. Donc la distance فين هي هي sur z هي من l'origine programme حتى le point de projection sur z. Et ça nous fait combien? Très bien, ça nous fait 10 نصفر هنا 10 plus 30. احنا في z plus 10 plus 30 ça fait 40. ونمشي لهاد البلاصة هادي قبل البوان 1 مع z ça fait 40. Maintenant le point 1 sa projection sur y ها y هي هادي. La projection هي هادي هي. Et elle fait combien sur y? Ça fait 0. Donc sur y c'est 0. Donc pour le point 1 درت كاع les valeurs de projection sur x, y et z. دابا غندوز لفين؟ bien sûr غندوز لهاد البلاصة هادي le point 2. عاوتاني je dois chercher la projection ديال 2 sur x sur z و 2 هي هادي sur y. هنا c'est y plus et là c'est y moins. Donc la projection ديال 2 3 4 et 5 حيت هما راه لاحظتي aligné مع بعضياتهم horizontalement. Donc la projection sur x كاينه هنا وكاينه حتى هنا. هاهي شحال كتساوي؟ الزيرو هو هذا. حنا بغينا هاد لا ديستانس ها لا بروجيكسيون هي هاد لو بوين. Ça nous fait 18. Je remarque aussi que la projection sur x elle est la même pour 2 et 3. هاد جوج و 3 عندهم نفس الإسقاط على x. دونك غنحط 18 عاوتاني هنا. La projection sur z. La projection sur z هاد الزيرو هو هذا. خاصني نقلب على هاد لا ديستانس ما بين هاد الأحمر و l'origine programme واللي هي كتساوي 10. Donc من هنا لهنا 10 زائد 5. Donc ça nous fait 15. Je remarque que la projection de 2 sur z est la même que celle de 5 sur z. Donc 15. في نفس الوقت غنمشي لداك 5 نقولو تاع عندو لا ميم بروجيكسيون. دونك في 5 sur z عندو 15 تا هو. دابا غندوز ل y. دونك ملي غنلقى إسقاط ديال جوج راه هو نفسو الإسقاط ديال 3 4 et 5. شحال كيساوي هو؟ عندنا هنا 8 ولكن حنا راه في y لا بروجيكسيون va se trouver sur y moins. هنا كي y plus ولتحت من l'origine programme le bas c'est y moins. donc غتكون moins 8. غنمشي لو بوين 2 مع y l'intersection نكتب moins 8 ونزيد عاوتاني بما ان سي لا ميم بروجيكسيون مع 4 et 5 غندير 8 في داك اللي ما تبقى من لي بوين اللي هو 3 4 5 عندهم كلهم moins 8. هنا تهنيت من y. دابا je vais aller de 2 à 3. J'appelle projection ديال 3 sur z sur x ساليتها بقى لي دابا sur z et sur y ساليتها حتى هي. شحال كتساوي هاد لا ديستانس de là à là elle est égale à combien؟ منساوش بان راه من هاد البلاصه لهادي لا بروفوندور دو باس est de 4 وهنا من هادي لهادي كاين 10. دونك من هاد البلاصة لهاد البلاصة سي 10 موان 4 ça nous fait 6. دونك 3 عندها 6 ولكن في نفس الوقت 3 et 4 ont la même projection sur z. Donc حتى 4 va bénéficier de la valeur 6. دابا de 3 à 4 دابا بقى لي غير x ديال 4 وديال 5.
الإسقاط ها هو، وهذا عاوتاني هنا لوريجين بروغرام هنا 0 sur x. مشينا من هاد البلاصة هادي 18 37 باش وصلنا ل 45. دونك سا نو في 55. كنلاحظ بأن 4 و 5 عندهم نفس الإسقاط على x. دونك هنا اش غندير 55 55. J'ai fini le remplissage du tableau des coordonnées. Lubrification lors de l'usinage. كنلاحظ بأن هنا les fonctions m عاطيني m08, donc غنستعمل هنا m08 et non pas m07. Nous devons maintenant réaliser le programme de la première passe. Étape d'initialisation N10, N20, N30. Donc ملي غندير G77, il faut que je fasse G77, N10, N30 باش يدوز يقرا لي حتى N20. Chargement de l'outil. حنا عارفين بأن c'était numéro de l'outil, D numéro du correcteur, M6. سميت l'outil c'était 1, le correcteur c'était 1. Donc غنهز هادو نحطهم هنا M6 pour charger l'outil. N50, je dois régler la rotation de broche, sens horaire, gamme de vitesse, lubrification. On va supposer avoir oublié les fonctions. Rotation de broche. Aïe. Donc on استعمل G97. Gamme de vitesse de broche. On استعمل M42. Rotation broche, sens horaire. On استعمل M03. Arrosage, M08. Rotation de broche, G97. من بعد غندير اس حداها، لان ملي كندير جي 97 خاصني ندير اس حداها باش ما ننساش، وملي كندير جي 94 جي 95 خاصني ندير اف حداها باش ما ننساش. هادي سي اون اسو باش ما ننساش انا هاد لي دو فونكسيون. غنمشي نقلب دابا على اس باش شحال كدور هاد لابروش. فريكونس دو روتاسيون 1590. دونك غنجي لهنا ندير اس 1590. من بعد انا بالنسبه ليا كندير روتاسيون دو بروش ومعاها لا غام دي فيتيس tout de suite après. غندير M03 ومعاها M42 حيت هي اللي معطيه ليا في لو طابلو دي فونكسيون. دابا غنزيد لوبريفيكاسيون اللي هي M08. هنا كيقول لي بوين نيميرو 1. دونك انا غنمشي لو بوين 1 رابيدمون، هادشي شفناه قبل. كذلك لو بوين 2 رابيدمون. دونك جي 0 مي انا ديجا عندي جي 0 سي اون فونكسيون مودال. جي 52 ني با اون فونكسيون مودال. دونك اش غندير لي كوردوني دو بوين 1 اللي هما شنو هما x moins 30 y 0 z 40. Il me reste cet espace à remplir. Normalement راه هو g 00 حيت هادو هما لي كوردوني. point 1 عندو 3 coordonnées صافي. Le point 2 lui aussi a 3 coordonnées. Le point 2 عندو x 18 y moins 8 z 15. هما اللي غنحط تما x 18 y moins 8 et z 15. Je remarque par la suite les points 3 4 5 هاد y راه نفسها اللي عطيتنا في 2. Donc je vais plus la répéter. Les points 3 4 et 5. Maintenant on me demande d'aller au point 3. Je suis au point 2. Lorsque je me déplace vers le point 3, je vais me déplacer à la vitesse programmée. علاش؟ لأن إلا مشيت بالزربة يترس ديالوتي وتقدر توقع أحداث أخرى. Donc هنا pour aller au point 3 il faut G01 et de 2 à 3 je plonge dans la pièce. كندخل في البياسة. Donc c'est une vitesse de plongée. Donc il me faut G01 pour la vitesse d'avance en cas d'oubli في حالة النسيان. هاي vitesse d'avance G94. Donc G94 suivi de F. F شحال؟ حنا قلنا لا بلونجي غنمشيو من 2 ل 3 verticalement. وهنا c'est la vitesse horizontale.
horizontale maintenant 4 à 5, 47. Donc je vais écrire ici F47. Allez, d'abord les coordonnées. Le point 3. X, déjà de le point 2. Y, déjà de le point 2. Donc je vais aller Z Links. Z6. Maintenant, on passe de 3 à 4. C'est une vitesse horizontale, déplacement horizontal. Donc d'abord, خاصني نخدم بهادي هاهي 95. Je fais F95. Est-ce que je dois rajouter G94? Non. G94 est une fonction modale. Une fonction modale, c'est une fonction qui est stockée dans la mémoire et ne sera révoquée que par une autre fonction. Cette fonction doit être celle qui révoque la fonction G94. Donc, G94 c'est une fonction modale. كتبقى مادام ما كاينش شي فونكسيون اللي كتحيدها. Donc كتبقى مستوكيه في la mémoire. Au bloc 90, je ne vais pas réécrire G94. Donc je vais directement passer à la vitesse d'avance horizontale. Je vais ناخد ديك horizontale لأن de 3 à 4, je vais faire un mouvement rectiligne et horizontal aussi. Donc on a 95, F95. Puis après le point 4. Le point 4, delta moins 8 f 3. 6 f 3. Donc elle fera lié X55. On va maintenant passer à 100. On me parle du point 5. Le point 5 finalement. Alors, j'ai déjà coordonné sur Y, moins 8 stocking. عندي 55 تاهي باقا ستوكي في 4. دونك شنو اللي تبدل هنا؟ Z15. 110 الرياستي سير الان كلهم تبدلوا، ولكن الان من 5 الان il faut aller rapidement. Donc اش خصني ندير؟ pour aller rapidement خصني ندير G0 puis après les coordonnées. Donc G0 x-30 y0 et z40. دابا ساليت مع le point 1. Retour à OM. Appel inconditionnel de bloc. Appel inconditionnel كنديرو ب G77. ومن بعد لي بلوك فين هما؟ هذا وهذا وهذا، هادو كلهم بلوك دو رينيسياليزاسيون. دوك اش غندير N10 حيت غيمشي ليا N10 ملي كنقول N30 كيقرا داكشي اللي بيناتهم. دونك N10 N30. وبهذا نكون كملت البروغرام ديال الغاتراباج 2017.